السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. مستمرون أصدقائي مع سلسلة القصص المستوحاة من الحياة اليومية من أجل تعلم مفردات وعبارات في اللغة الفرنسية. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة إن كانت هذه أول زيارة لنا، ضغط زر الجرس للتوصل بكل جديد، ولتشجيعنا يمكنكم أيضا ضغط زر الإعجاب ومشاركة هذا الدرس مع المهتمين وترك تعليق مشجع. في البداية سنبدأ بقراءة أولية للقصة باللغة الفرنسية. سنعيد قراءتها مع ترجمة الكلمات المستخدمة، وفي الأخير تكون قراءة بسرعة معتدلة. Allez, on commence. Au quotidien, je suis habituée à régler toutes mes dépenses avec mes cartes, ne portant que rarement un sou en espèces sur moi. Un jour, ma voiture est tombée en panne, m'obligeant à emprunter le bus pour aller au travail. En montant dans le bus, j'ai sorti ma carte pour payer, mais le chauffeur, de mauvaise humeur, m'a dit que je devais payer en espèces. Je lui ai expliqué ma situation, mais il a refusé d'écouter. Je ne savais pas quoi faire, surtout que j'avais une réunion très importante ce jour-là. Heureusement, une voisine apparaît de nulle part et me rassure en disant qu'elle payera pour moi le billet. Pas de souci, je prends ça en charge. Depuis cet incident, j'ai tiré une leçon. Désormais, je garde toujours un peu d'argent liquide avec moi au cas où une situation similaire se reproduirait. Passons maintenant à la deuxième lecture avec la traduction et l'explication. إذن سنمر الآن إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة قراءة القصة مع الترجمة وشرح الكلمات والأفعال المستخدمة. Au quotidien، في حياتي اليومية أو بشكل يومي، je suis habituée à régler، أنا معتاد على تسوية toutes mes dépenses، جميع نفقاتي. les dépenses هي المصاريف أو النفقات. les dépenses avec mes cartes، باستخدام أو مع بطاقاتي. هنا البطاقات البنكية طبعا. ne portant que rarement un sou en espèces، نادرا ما أحمل أي نقود نقدية. إذن rarement هنا استخدمنا l'adverbe rarement.
هذا ظرف ومعناه هو نادرا، rarement، نادرا. porter هي أحمل معي. un sou، un sou هو نقود، وهي النقود الملموسة بمعنى النقدية أو الورقية الملموسة. sur moi، معي. un jour ma voiture est tombée en panne. في أحد الأيام سيارتي تعطلت. نستخدم العبارة tomber en panne. tomber en panne بمعنى أن السيارة تعطلت أو أي شيء آخر، مثلا حاسوب أو هاتف، نقول tomber en panne. il est tombé en panne بمعنى تعطل. m'obligeant مما اضطرني à emprunter le bus إلى ركوب الحافلة pour aller au travail من أجل الذهاب إلى العمل. en montant dans le bus عندما صعدت إلى الحافلة. هنا استخدمنا le gérondif. le gérondif إذن في قواعد اللغة الفرنسية le gérondif هو صيغة فعلية تعبر عن فعل يحدث في نفس الوقت مع حدوث فعل آخر. في اللغة العربية لا توجد صيغة مماثلة. مثلا في هذا المثال en montant dans le bus j'ai sorti ma carte بمعنى أنه في نفس الوقت الذي صعد فيه إلى الحافلة قام بإخراج بطاقته البنكية. هنا فعلين متزامنين أو فعلين يحدثان في نفس الوقت، وهنا نستخدم le gérondif. كيف نقوم بتركيب le gérondif؟ إذا نأخذ الفعل la base verbale، هنا le verbe monter، مثلا le verbe monter صعد يصعد، نضيف إليه en la préposition en et on ajoute ونضيف la terminaison ant. نضيف إذن هذه الحروف في آخر الفعل en. مثلا بالنسبة للفعل monter en montant. en montant dans le bus j'ai sorti ma carte. سنتابع القراءة. en montant dans le bus j'ai sorti ma carte pour payer. عندما صعدت إلى الحافلة أخرجت بطاقتي للدفع. mais le chauffeur، لكن السائق de mauvaise humeur. mauvaise humeur هنا استخدمنا عبارة فرنسية تعني في مزاج سيء. mauvaise humeur، de mauvaise humeur. إذن السائق كان في حالة مزاجية سيئة. m'a dit، أخبرني أو قال لي que je devais payer en espèces، أنه علي الدفع نقدا، بمعنى أنه لا يمكن الدفع ببطاقة بنكية بل يجب الدفع بالنقود. Je lui ai expliqué ma situation، شرحت له وضعي. mais il a refusé d'écouter، لكنه رفض الاستماع. je ne savais pas quoi faire، لم أكن أعرف ماذا أفعل. surtout que j'avais une réunion très importante، خاصة وأنه كان لدي اجتماعا مهما جدا ce jour-là، في ذلك اليوم. heureusement، لحسن الحظ. heureusement، لحسن الحظ. ma voisine apparaît
de nulle part. ظهرت جارتي فجأة من العدم. إذن حين نستخدم nulle part بمعنى العدم. Et me rassure وطمأنتني en disant qu'elle payera pour moi le billet. بالقول إنها ستدفع ثمن التذكرة بدلا مني. Pas de souci. لا داعي للقلق. Un souci هو شيء مقلق بمعنى شيء تفكر فيه لأنه يشكل مشكلة أو عائق. إذن pas de souci نقولها من أجل طمأنة شخص ما ونقول لا داعي للقلق أو لا مشكلة، لا توجد مشكلة. Je prends ça en charge. أنا أتولى هذا. Depuis cet incident, منذ تلك الحادثة, j'ai tiré une leçon. تعلمت درسا. Désormais, من الآن وصاعدا, je garde toujours un peu d'argent liquide. أحتفظ دائما ببعض النقود. إذن l'argent liquide بالفرنسية هو النقود على شكل أوراق نقدية أو نقود. Avec moi, معي, au cas où, في حالة ما. Donc au cas où هذه أيضا عبارة تستخدم كثيرا. في حالة ما إذا وقع ذلك. Au cas où une situation similaire se reproduirait. في حالة حدوث موقف مماثل. إذن بعد هذه القراءة الثانية هنا فقرة Partagez vos expériences. من خلال هذه الفقرة يمكنكم الإجابة على هذا السؤال. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? هل سبق وعشتم شيئا أو حالة موقف مماثل؟ يمكنكم طبعا الإجابة على هذا السؤال في التعاليق سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. ونصل الآن لآخر فقرة وهي فقرة قراءة القصة بسرعة معتدلة. حاولوا الاستماع والتركيز مع الكلمات المستخدمة من أجل وتذكر المفردات التي استخدمت في هذا النص. Au quotidien, je suis habituée à régler toutes mes dépenses avec mes cartes, ne portant que rarement un sou en espèces sur moi. Un jour, ma voiture est tombée en panne, m'obligeant à emprunter le bus pour aller au travail. En montant dans le bus, j'ai sorti ma carte pour payer, mais le chauffeur de mauvaise humeur m'a dit que je devais payer en espèces. Je lui ai expliqué ma situation, mais il a refusé d'écouter. Je ne savais pas quoi faire, surtout que j'avais une réunion très importante ce jour-là. Heureusement, ma voisine apparaît de nulle part et me rassure en disant qu'elle payera pour moi le billet. Pas de souci, je prends ça en charge. Depuis cet incident, j'ai tiré une leçon. Désormais, je garde toujours un peu d'argent liquide avec moi au cas où une situation similaire se reproduirait. Et voilà mes amis, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère qu'il sera utile. إذن وصلنا أصدقائي لنهاية درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه.
أشكركم جزيلا على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.